Alors bonjour la famille. Assalamu alaikum. Malien cɛman musoman an b'aw bɛɛ fo ni silamɛya foli ye. Donc foli tɛmɛnen kɔ an ka bi kuma bɛ min kan an y'a mɛn ko Raspac k'a y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ k'a ɲɛsin tubabula ma, kɛrɛnkɛrɛnya la Espagne. Mais a b'a anw fana kun na an minnu bɛ Faransi yan n'Ala sɔnna Raspac a bɛna se anw fana ma. Donc nin ye nisɔndiya ko de ye, nin ye hakilina ɲuman de ye, nin ye miiriya kuma nafamaba de nin ye. Nin ye miiriya kɛwale ye quoi. Bamanankan ka gɛlɛn dɔɔni, a b'a hakɛ to. Ka d'a kan kibaruya min bɛ Mali kɔnɔ bi a ma dogo mɔgɔ si la. Kibaruya dɔ wɛrɛ tɛ dɛ, kibaruya kelen in de don, n'o ye constitution, an ka constitution ko o yɛlɛmali ko don. Donc ne bɛ min fɔ n balima silamɛw ye, min b'a kalama, min t'a kalama, ni min t'a kalama a ye kuma aw kɛrɛfɛ mɔgɔw fɛ u ka bɔ a kalama. Comme Raspac delila k'a fɔ a ka discours kɔnɔ, a ka kuma kɔnɔna na, a ko ni jama bɛ yiri sanfɛ ko yani a ka kɛ ko wɛrɛ ye nisɔndiya ye yiri sanfɛ, a ye yiri ju kɔlɔsi. Ni yiri ju tigɛra don o don a ka nisɔndiya banna, a bɛɛ bɛ bila nisɔngoya la. Ala k'an kisi o ma. Ni yiri lili tigɛra, yiri tɛ kɛ yen tuguni, i y'a faamu. Mais kuma nafa ye fɛn min ye, o ye wulikajɔ de. Sabula calendrier min dira maliyɛnw ma, calendrier min dira farafinw ma, ko le 15 n'o ye samedi nata ye, ko bɛɛ ka bɔ komi kɔnɔkulu, komi fɔlɔ aw bɔra cogo min a ka tɛmɛ wale kan. Bɛɛ ka bɔ, cɛ fara muso kan, muso fara cɛ kan, an bɛɛ ka ye kɛnɛ kan komi kɔnɔkulu. I y'a faamu. Donc Raspac n bɛ segin kɔ dɔɔni, Raspac n'a taara Espagne, non o ye kunnawolo ye maliyɛnw ma. Donc an bɛ Raspac fo a ka fasoden ɲumanya la, an bɛ Raspac fo a ka hakilina ɲuman la, an bɛ Raspac fo a ka miirina ɲumanw na, an bɛ Raspac fo a ka wulikajɔ la. Parce que adamaden tɛ kɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ. A y'o de fɔ a ka kumaw la, ko n'i y'a mɛn ko Mali ka di, a maliyɛnw wulila ka jɔ dɛ, ka Mali minɛ dɛ. Sinon n'a tiɲɛna don o don a tɛ kɛ a si kɔ. Donc Ala k'an kisi o ma. Donc an bɛ Ala deli, Ala ka Raspac ɲuman se an Faransikaw ma yan. An bɛ dugawu kɛ Ala ka a ɲuman segin ka taa an faso fana la ni o hɛrɛ kelen in ye, n'o miiriya kelen in ye. Parce que maliyɛnw de y'a wele, a yɛrɛ wulila spécialement ka taa maliyɛnw nɔfɛ. Maliyɛnw y'a wele, a wulila ka t'u nɔfɛ, ka t'u ka wele lamɛn, degun min b'u kan, kibaruya min bɛ jamana kɔnɔ ni constitution ko in na. Gouvernement kan ka segin u kɔ. Parce que n'u ma segin u kɔ, cɛw bɛ ka koba de wuli jamana in kɔnɔ ye. ATT Alpha y'a daminɛ, a ma ɲɛnabɔ a bolo. ATT y'a daminɛ, a ma ɲɛnabɔ a bolo. Donc nin gouvernement min b'anw kunna ye, n'u ye gouvernement sulamaw de ye. Accord ko tɛ se ka nin kɛlɛ ban.
ala ye diɲɛ don o don mɔgɔ de bɛ faga nord la militaires bɛ faga la civils bɛ faga la anw yɛrɛ b'a ye question poser anw yɛrɛ kun donc hali n'an tun y'a dɔn an tun man ka diɲɛ mɔgɔw wele faransi nali kun MINUSMA o nali kun barikani bɛ yen mun de kama mais ala ye diɲɛ don o don mɔgɔw de bɛ sa la ala ye diɲɛ don o don mɔgɔw de bɛ ɲangata la ko accord signɛni est ce que an ye nafa jumɛn de sɔrɔ a la an b'o question poser anw yɛrɛ kun accord signɛli maliyɛnw ye nafa jumɛn de sɔrɔ an y'a ye kosa in na sema mɔgɔw taara gaca mɔgɔw gɛn ka bɔ an fɛ sema mɔgɔw dɔrɔn tɛ n'a y'a sɔrɔ communauté internationale bɛ janfa la mais u ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye parce que an ka gouvernement ye su de ye hali sununkun ka fisa ni ninnu ye hali jakuma ka fisa ni ninnu ye e kɛlɛ ka wuli i ka jamana kɔnɔ depuis 2012 ka na bila bi la diɲɛ don o don mɔgɔ b'i faga la e ko ko ka négocier diɲɛ don o don mɔgɔ b'i kantigi ko ka négocier an b'an ko yɔrɔ jumɛn ka taa jɛ yɔrɔ jumɛn cɛ n'a ma wuli a bɛ mɔnɛ bɛ maliyɛnw faga dɛ walayi bilayi mɔnɛ bɛ maliyɛnw faga donc an kɔni bɛ min fɔ Raspath ye min découvert nin ye que ça soit plateforme o c'est à dire ɔmɔku o a kiriti karita minnu bɛ yen donc olu kelen don ka jɛmanw de ta k'u bila poste ɲɛnamaw na ka finmanw kɛ bolokɔfɛfɛn ye n'o tagara ɲɛfɛ walayi bilayi mɔgɔ ninnu u bɛna gɛn ka bɔ hali bamakɔ yan a ye Raspath ka video lajɛ kɛ a ye exemple min ta Mauritanie kan ani exemple min tara Rwanda kan génocide min kɛra ani racisiya kɛlɛ min kɛra n bɛ a tɔgɔ Mauritanie mais ala k'an kisi o ma ni mɔgɔ ninnu ye postubaw sɔrɔ o kɛra maire ye o kɛra gouverneur ye o kɛra président ye région na mais finmanw ka ko banna anw bɛ suraka don suraka ɲɔgɔn raciste yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ wa ninnu tɛ surakaw yɛrɛ maliyɛnw don mais suraka hakilina de bɛ ninnu na est-ce que y'a faamu miiriya min bɛ ninnu na de ani hakilina minnu bɛ ninnu na olu ye jɛmanw de ye anw y'u kɛ bolokɔfɛfɛn k'a sɔrɔ o tɛ mali depuis ala ye diɲɛ da mali tɛ raciste jamana ye donc o de miiriya bɛ ninnu bolo o de ŋaniya bɛ ninnu bolo o de taabolo b'u bolo communauté internationale nan'u dɛmɛ o fɛrɛ de kɔnɔ wa n'u cayara postuw la walayi finmanw ka ko banna o ye mali ko bannen ye ala k'an kisi a ma depuis ala ye diɲɛ da mali ka intellectuels de ye mali janfabagaw depuis ala ye diɲɛ da mali autorité de ye a den fɛrɛbaga ye depuis ala ye diɲɛ da mali ka kalankɛla de ye mali jugu ye ninnu de ye maa lafule maa halakilenw ye sabula ne ka n ka poste sɔrɔ kalo kalo n ka wari ka jigin n ka compte la e ka taa san 10 san 15 kɛ kalan na ka n'i ka jamana bɔ nɔgɔ la e k'o kɛ lagalakatɔdenya ni nata ni fugaridenya ye ne ka to n ka poste la banna hali ni jamana bɛ ci jamana min ka cɛ i bɛ miliyariw dun tɛ kiri i tɛ kaso la ko Blaise Bleni ye a tɔgɔ miliyariw de dun o de filɛ ye nin postuba in na yan o n'a ɲɔgɔnna caman cɛ maliyɛnw a tɛ sabali a ka k'a yɛrɛ dɔɔnin sa maliyɛn den dusukasi bɛ ɲini k'a fɔ hali kibaruya min pasera Algérie consulat la Mali consulat la Algérie Tamarasek e ni ala cɛ e bɛ tunga la i kan ka t'i kalifa i ka jamana ka consulat de la ou bien ambassade de la ni ko y'i sɔrɔ ni gɛlɛya b'i kan ni degun b'i kan mais n'olu kɛra e jeli minbaga ye e bɛ taa ɲɛfɔ jɔn ye cɛ maliyɛnw ma bɔ sanfɛ ka jigin koyi an faso de ye Mali ye an jigi wɛrɛ si t'an na tunga la
n'an ka kosilaw ni an ka masadiw tɛ mais maliyɛn yɛrɛ siranna ninnu ɲɛ bi degun fɛn bɛ maliyɛn kan o de ye nin ye ne kɔni bɛ min fɔ maliyɛnw ye que ça soit Afrique don jamana wɛrɛw don a ye exemple ta jamana wɛrɛw kan a tɛ taa kosila ninnu ni ambassade ninnu a t'u gosi a tɔgɔ biro kɔnɔ yɛrɛ aw b'u bɛlɛ de n'u bɔra ka taga yɔrɔ la k'u ɲamɔgɔden fara kɛnɛ ma k'u fa fɔlɔ tigɛ k'u dangaden kari k'u gosi walahi n'o kɛra siɲɛ 2 3 a bɛɛ ni ala cɛ u b'aw bonya i m'a ye i bɛ ka bɛ ka rebelle bonya parce que u ye marifa de ta mali laban y'o de ye o pour que ka respecter han négociation tɛ sananguya tɛ balimaya tɛ dɔgɔnin kɔrɔya tɛ mɔgɔkɔrɔba ko tɛ i bɛ jeni yɔrɔ de fɛ i bɛ mugu ni kisɛ ta ou bien i b'a tigi faga ka ko ban n'o y'o exemple ye a bɛɛ ni ala cɛ maliyɛnw bɛ respecter mais n'a fɔra ko diɲɛ don o don aw bɛ taa kɔnsilaw minɛ ni ko kɛra aw bɛ taa kɔnsila minɛ ni ko kɛra aw bɛ taa ambasadi minɛ kisɛ tɛ bɔ don o don u bɛ nkalon tigɛ aw ye foyi tɛ ɲɛnabɔ cɛ a y'a essayer ka changer dɔɔni sa a ye situation minɛ aw tɛgɛ la wallahi billahi ni a tɔgɔ Alizeri minnu bɛ Alizeri n'u tun taara Mali kɔnsila min bɛ yen ka tasuma don a la ka jeni wallahi billahi b'u ka ko régler mɔgɔw tɛ kelen ye ne tɛ se ka n ka wari ta ka d'i ma nin cogo la hali ne bɛ nin yɔrɔ sugu ninnu na ne ka dɔrɔmɛ kelen a tɛ d'i ma surtout i bɛ kilo kɛ ne la miliyɔn joli n k'a ka bɔ hakili ma quoi a bɛɛ ni woloba cɛ a ye mɔgɔ ninnu ka wari d'u ma dɛ n'a m'a d'u ma n'a m'a d'u ma Mali gouvernement a bɛ ko ye parce que aw ka lasigiden de don aw ka baarakɛla de don a ye wari in don yɔrɔ min hali ni a bɛ wari in bo de kɛ a bɛ an balima ninnu ka wariw d'u ma hali n'a bɛ wari in bo de kɛ walahi hali n'a bɛ kasobonba la u ka taa faga ye politiciens ka nkalontigɛ si kana aw ta nkalon foyi kana aw ta donc ne bɛ min fɔ aw ye bagabaga t'a la foyi t'a la n'u ma ɲɛnabɔ aw t'u ka ambassade jeni voilà donc ne bɛ o de fɔ n balimaw ye courage voilà ni ye nin ye ni mun donna mɔgɔ min gasi la i bɛ yafa n ma ala n'a kira kama n m'a dabɔ kama vraiment maliyɛn tɔɔrɔla a ɲɛni na donc raspa cɛ an ka foli b'i ye madu ka journal an b'i fo masɛri sumi an b'i fo mɔgɔ o mɔgɔ a tɔgɔ appliquelen bɛ nin ko in na pour que mali bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ depuis 2012 an bɛ dingɛ kɔnɔ don o don an bɛ ka cɔrɔ et don o don mɔgɔ ninnu u bɛ na ni système dɔ ye an ka nin kɛ n'an ma nin de kɛ u bɛ nin gana an bɛ ban o la wagati jumɛn mɔgɔ dama ninnu ka jamana ta otage la o tuma aw ɲɛ tɛ dunuya jamana tɔw la wa donc o de tun don salamu aleykum k'an bɛ don wɛrɛ